नमस्कार, बंगभूमि न्यूज में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल के बाराबनी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बाराबनी में टीएमसी ब्लॉक अध्यक्ष असित सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह उर्फ पिंटू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पिंटू पर 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा और पिछले 5 सालों से इलाके में लोगों को धमकाने व डराने धमकाने के कई गंभीर आरोप हैं। पुलिस ने उसे बलियापुर गांव से गिरफ्तार किया और आज आसनसोल कोर्ट में पेश किया, जहां अदालत ने आरोपी को 3 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। गिरफ्तारी के बाद इलाके की राजनीति गर्मा गई है। विपक्षी दलों का आरोप है कि पिंटू इलाके में समानांतर सत्ता चला रहा था। वहीं विधायक अरिजीत रॉय ने इस गिरफ्तारी का स्वागत करते हुए कहा है कि यह 15 वर्षों के अत्याचारों का अंत है। विधायक ने अब ब्लॉक अध्यक्ष असित सिंह और विश्वजीत सिंह की गिरफ्तारी की भी मांग कर दी है। फिलहाल पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच इलाके में स्थिति पर नजर रखी जा रही है। এরা ওই এলাকা বারাবণী এলাকার যে কুখ্যাত কিছু ক্রিমিনাল বা 15 বছরের অত্যাচারী আছে তাদের মধ্যে একজন, এবং এটা স্বাভাবিক ছিল। মানুষের ব্যাপক জনরোষ। তো আমরা চাই, আমরা আইনের শাসনে বিশ্বাসী, এবং শুধু ইনি নন, ইনার যে ভাই ব্লক সভাপতি অসিত সিং এবং তার আরেক ভাই বিশ্বজিৎ সিং, অবিলম্বে ওই দুজনকেও খুঁজে বার করতে হবে। যাতে ও যেখানেই থাকুক, যদি পাতালের নিচেও থাকে, তাকে আমি বিশ্বাস রাখি পুলিশ যথেষ্ট সক্রিয় এবং তারা এই বিষয়ে চেষ্টা চালাচ্ছে, এবং একজন ধরা পড়েছে। বাকি দুজনকেও খুব তাড়াতাড়ি গ্রেপ্তার করা হবে এবং এদেরকে উপযুক্ত 15 বছর ধরে যেভাবে মানুষকে শাসিয়েছে, মানুষকে অত্যাচার করেছে, মায়ের চোখে জল ফেলেছে, বাড়ি ছাড়া করেছে, বহু মানুষকে তোলাবাজি করেছে, কিচ্ছু বাকি নেই। এই সমস্ত সন্ত্রাসী অত্যাচারীদের উপযুক্ত ব্যবস্থা, আমাদের প্রশাসনের উপর আস্থা আছে, আইনের শাসনের উপর আস্থা আছে। এরা পুলিশ প্রশাসন যথেষ্ট উদ্যোগী। সমস্ত এক্সটর্শন থেকে শুরু করে বিভিন্ন এতে তোলাবাজি থেকে শুরু করে সমস্ত কাজ করেছে। এদের প্রত্যেককে এই সরকার উপযুক্তভাবে ব্যবস্থা নেবেন, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী।